Stephanie Brander hija waħda minn aktar minn 2000 mara li flimkien fetħu u rebħu l-ewwel kawża kollettiva dwar it-tibdil fil-klima. Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem sabet lill gvern Svizzeru ħati ta' nuqqas ta' azzjoni bin-nisa jargumentaw li l-awtoritajiet Svizzeri ftit li xejn indirizzaw l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-anzjani. L-ola Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasbourg ikkonkludiet li l-Gvern Svizzeru kiser id-drittijiet tal-bniedem taċ-ċittadini tiegħu għaliex m'għamilx biżżejjed biex jiġġieled it-tibdil fil-klima. Din kienet l-ewwel darba li qorti b'saħħitha ħadet deċiżjoni fuq it-tibdil fil-klima. Moi j'étais surprise, moi je l'espérais, mais j'osais pas trop l'espérer. Et puis j'étais quand même, j'étais sidérée, je dois dire. J'ai pas osé y croire. J'ai pris des notes là comme ça, et puis je dis mais oui, mais ils ont dit ça, mais l'article 8, eh oui, et l'article 6, eh oui, et ils ont dit on ne se prononce pas pour le 2. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accepté le 2. Donc j'ai commencé à comprendre pendant que parlait la présidente que c'était un jugement extrêmement bien travaillé, extrêmement bien réfléchi, qui se sont donné beaucoup de peine et qui ont trouvé vraiment une solution qui est courageuse, aussi, il faut le dire. In-nisa Svizzeri qalu in-nuqqas ta' azzjoni mill-gvern ta' pajjiżhom poġġithom f'riskju li jmutu waqt il-mewġiet ta' sħana. Argumentaw li l-età u l-ġeneru tagħhom jagħmilhom vulnerabbli għall-impatti tat-tibdil fil-klima u talbu li l-Iżvizzera tfassal politika dwar il-klima b'tali mod li tillimita t-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius. L-Uffiċċju Federali Svizzeru tal-Ġustizzja li rrappreżenta lill-Gvern quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem qal li se janalizza s-sentenza biex jiddetermina l-miżuri li jeħtieġ li jieħu. Brander li qattet il-karriera tagħha tiġġieled għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Universitajiet Svizzeri indikat l-attitudnijiet li għadhom jeżistu fil-konfront ta' nisa anzjani f'pajjiż fejn in-nisa nataw id-dritt tal-vot fl-1971 ħafna aktar tard minn pajjiżi oħra Ewropej. On n'a pas été pris au sérieux par les autorités, c'est ce que montrent les résultats de nos démarches auprès des tribunaux. Et je pense que c'était là la grande erreur. Ils se sont trompés, ils nous ont pas pris au sérieux. Les vieilles femmes, c'est fait pour garder les petits-enfants, faire du tricot, etc. Ça, c'est encore une image très très profondément ancrée dans la mentalité suisse quand même. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu un tel retard d'obtention de nos droits civiques. Ça n'a rien à voir avec la démocratie d'ailleurs. L-Iżvizzera qed tisħon brata maġla ħafna, bid-doppju tar-rata globali. U s-silġ qed idub malajr wisq. Il-pajjiż kien fassal pjan biex jonqsu l-emissjonijiet iżda fl-2021 l-elettorat ma kienx laqa dan il-pjan għaliex ħass li kellu wisq biżżejjed xi jġorr. Après ce refus de la loi CO2 et après que j'ai vu comment les jeunes activistes climatiques ont été traités devant la justice et que les gros pollueurs s'en sortent sans rien, ça m'a tellement révoltée que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est rejoindre ce mouvement, se battre sur la voie du droit, se battre pour un état de droit, pour notre démocratie, parce que la démocratie, elle est menacée aujourd'hui, de plus en plus de partout, en Europe aussi, pas seulement en Russie, aux États-Unis, mais en Europe fortement. Brander u żewġa Urs minn dejjem kienu konxi dwar l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Huma qatt ma kellhom karozza u dejjem raw kif jillimitaw il-konsum tagħhom. Iżda meta fl-2003 l-Ewropa sofriet minn mewġa ta' sħana kbira li qatlet eluf ta' nies u qabdet ħafna foresti, Brander irrealizzat kemm is-sitwazzjoni dwar il-klima tinsab f'qagħda kritika. D'abord, je pense qu'il y a eu une conscience, quand même une conscience individuelle, une responsabilité. Ensuite, 2003, c'était un choc. Moi, j'étais encore assez jeune, on était quand même pas des petits vieux comme maintenant, mais c'était vraiment le choc. Et puis on se sentait impuissant, on a vu il n'y a rien qui se passe, on a aussi un peu mis les choses de côté. Oui,
ça va changer, il y aura des technologies, il y aura des choses qui vont se faire, on avait quand même assez confiance. Eh bien non, il n'y a rien qui s'est passé, mais absolument rien, tout au contraire. On a tout juste réussi à signer l'accord de Paris en 2015 et depuis zéro. Ħasbet li l-awtoritajiet kienu se jieħdu bosta miżuri biex jimmitigaw l-impatt tat-tibdil fil-klima u li t-teknoloġiji l-ġodda se jreġġaw lura s-sitwazzjoni. Iżda ħasset li baqa' ma sar xejn minn dan u għalhekk iddeċidiet li tissieħeb mal-grupp ta' nisa Svizzeri mlaqma Klima Seniorinnen. Qalet li dan il-grupp huwa magħmul minn nisa femministi ġejjin minn faxex differenti tas-soċjetà iżda kollha ban wieħed, dak li jsalvagwardjaw lil pajjiżhom, lilhom infushom u liċ-ċittadini l-oħra mill-effetti tal-bidla fil-klima. On peut dire oui, jusqu'à 2050, on veut être un pays en émissions neutres. Oui, mais comment et qui contrôle et qui corrige ce cours? Ça, c'est vraiment c'est des questions qui doivent être abordées maintenant. Et on attend ça, on va veiller, on va rester mobilisés. On va bien veiller à ce que les choses se fassent. Intant esperti legali qalu li din id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tista' twassal biex aktar gvernijiet jiffaċċjaw verdetti simili biex itejbu l-politika tagħhom dwar it-tibdil fil-klima. L-esperti żiedu li s-sentenza għandha implikazzjonijiet diretti fuq 7 każijiet oħra dwar il-klima li l-istess qorti ssospendiet sakemm tingħata s-sentenza tal-każ tan-nisa Svizzeri. 2 mill-kawżi pendenti, waħda li fetħu laqdiet mhux governattivi l-Greenpeace Nordic u Naturog Ungdom u l-oħra li fetħu n-nannit Norveġiżi, kampanja dwar il-klima, qed jallegaw li l-Gvern Norveġiż kiser id-drittijiet tal-bniedem meta tat liċenzji ġodda l-esplorazzjoni taż-żejt fl-Artiku. L-emissjonijiet tal-fuels fossili miż-żejt, mill-gass u mill-faħam huma l-akbar kontributuri għal bidla fil-klima. How can Norway allow opening new oil fields that we know gonna produce oil way past 2030, way past 2050, while having the information, knowing that we cannot emit more climate gas emissions. So that's the case essentially, is when we have these laws, we have the rights to a healthy environment, and we have also the obligations, climate obligations. Is these licenses even legal to give in the sense of human rights? So that's the case put very easily. Il-Qorti Suprema Norveġiża kienet ċaħdet l-appell res u dawn il-gruppi għad-deċiżjoni tal-ewwel qorti fl-2020. Wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell, il-gruppi fetħu l-każ tagħhom quddiem il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2022 fejn il-każ jinsab pendenti. Dakinhar tal-verdett tal-każ tan-nisa Svizzeri l-istess qorti fi Strasburgu waqfet każ ieħor dwar il-klima li fetħu żgħażagħ Portugiżi kontra 32 gvern għaliex qabel fetħu din il-kawża ma żawrewx it-toroq legali kollha fil-Portugal l-ewwel. Impjant ewlieni tal-batteriji qrib Los Angeles mistenni jkun fost l-akbar fid-dinja meta jibda jopera aktar tard din is-sena. Qiegħed wieħed li jsaħħaħ il-provvista tal-enerġija ta' Kalifornja waqt l-eqel tal-istaġun tas-sajf u tajn lill-Istat Amerikan jilħaq il-miri ambizzjużi dwar il-bidla fil-klima. Nova Powerbank, investiment ta' $1 biljun minn Calpine, qed jinbena fuq sit ta' impjant tal-enerġija mill-gass li falla u mistenni jipprovdi provvista tal-elettriku lil madwar 680,000 familja sa 4 sigħat meta ċċarġjat. Jista' jgħin ukoll biex jissaħħu l-industriji tal-enerġija rinnovabbli f'Kalifornja li jipprovdu aktar minn terz tal-bżonnijiet tal-enerġija tal-istat. There's about 7,300 megawatts of battery storage installed in the state of California. This project at 680 megawatts will be able to power about 680,000 homes for 4 hours. Il-bank tal-batteriji lithium ion ta' 680 megawatt huwa kbir anke għal Kalifornja u skont dejta mill-Amministrazzjoni tal-Informazzjoni dwar l-Enerġija tal-Istati Uniti
għandu madwar 55% tal-kapaċità tal-ħażna tal-enerġija tan-nazzjon. Kalpin se jibda jħaddem 620 megawatt tal-bank f'żewġ fażijiet din is-sena li jibdew fis-sajf u l-bqija ta' 60 megawatt fl-2025. Aktar ma jgħaddi żmien, proġetti ta' batteriji għal mijiet ta' megawatts qed isiru aktar komuni. Sistemi kbar bħal dawn diġà jeżistu jew qed jiġu żviluppati f'Kalifornja, fi Florida, fl-Awstralja, fir-Renju Unit u fiċ-Ċina. Il-faċilità l-ġdida ta' Kalpin hija parti minn imbottatura fil-ħażna tal-enerġija fl-Istati Uniti ċentrata f'Kalifornja u f'Texas. Żewġ stati b'ammonti kbar li qegħdin kull ma jmur jiżdiedu li jiġġeneraw l-enerġija mir-riħu mix-xemx. Il-ħażna tal-enerġija hija kkunsidrata vitali għall-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli għaliex tippermetti l-elettriku ġenerat meta x-xemx tkun qed tiddi jew meta r-riħ ikun qed jonfoħ jintuża aktar tard fil-ġurnata meta l-konsumaturi l-aktar jeħtieġuh. So this plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Kalifornja kienet pionier fil-mandat li l-utilitajiet tagħha jibdew jakkwistaw ħażna tal-enerġija aktar minn 10 snin ilu. L-istat mistenni jkollu bżonn madwar 50 gigawatts ta' ħażna ta' batteriji biex jilħaq lan li sal-2045 jikseb l-enerġija kollha minn sorsi ħilsa mill-karbonju. Sal-lum, Kalifornja tipproduċi 7 gigawatts ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Kalpin, magħrufa l-aktar għall-impjanti tal-gass, għandha madwar 2000 megawatt ta' kapaċità ta' batteriji li qed tiżviluppa. Mill-2020 meta qtuħ fil-provista tal-elettriku waqt mewġa ta' sħana tas-sajf wassal lill-uffiċjali ta' Kalifornja biex iniedu x-xiri ta' emerġenza, il-kapaċità tal-batteriji espandit b'mod drammatiku. Skont uffiċjali fil-qasam tal-enerġija f'Kalifornja sentejn wara, batteriji provdew enerġija waqt mewġa ta' sħana f'Settembru li ammontat għal 2.4% ta' ġenerazzjoni matul il-ħinijiet ta' filgħaxija. Skont il-kumpanija ta' riċerka Wood Mackenzie, l-installazzjoni ġodda tal-ħażna tal-enerġija fl-Istati Uniti żiedu b'98% s-sena li għaddiet u din is-sena qed tistenna tkabbir ta' 30%. Żiedet li l-installazzjoni tal-batteriji għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi li qed jikkalmaw l-espansjoni tagħhom. Xjentisti qed iħarġu kelb-robot imlaqqam spirit jimxi fuq art imħadba f'Oregon fl-Istati Uniti biex jissimulaw il-kundizzjoni estremi li hemm fuq il-qamar u fuq il-pjaneta Mars. Il-proġett Lassie qed jitmexxa mill-Università ta' Southern California huwa ffinanzjat minn NASA. L-idea hi li r-robots jiġu malma ikampaw mal-ambjent diffiċli u li kontinwament jinbidel bl-istess mod kif jagħmel il-bniedem, billi ħarġuhom jimxu fuq art qiebsa jew bil-blatt, inkella fuq art radba bil-borra jew bir-ramel. So the Lassie team is up here on Mount Hood with the robot dog, and we're using that dog to actually measure properties of the surface here on Mount Hood. So with every step that the dog robot takes, it's able to sense kind of mechanical resistance with its leg, kind of similar to the way that when we walk on uneven surfaces as humans, we can sort of detect how the ground is shifting beneath our feet. A legged robot is capable of the exact same thing. And what's very cool is that scientists are interested in that data because it tells us things about how that planetary surface formed and how it moves and how it might move in the future. Il-proġett Lassie, Legged Autonomous Surface Science in Analog Environments, qed jara li l-kelb-robot Spirit jitgħallem, jinnavika u jadatta l-kull sfida ġdida. Kif qed jippreparaw għal missjonijiet fl-ispazju fil-futur li matulhom, il-bniedem u r-robots iridu jaħdmu flimkien. Moving forward to missions that are going to occur on our moon, we're going to have humans and robots really for the first time on planetary missions working side by side.
And so what the Lassie project is doing is really looking forward to that time and considering how should humans and robots collaborate for exploration of planets, particularly where should they go to collect data. Assistent professur mill-Università ta' Southern California qalet li l-esperjenzi tal-kelb-robot Spirit se jgħinu fid-disinni futuri tal-robots biex jiġbru l-informazzjoni fl-istess waqt li qed ikampaw mal-ambjent fejn qegħdin. So my role in the project, or my team's role in this project, is to make sure the robot can do sensing and locomotion for the planetary science. What that means is, one, we want the robot to be able to move from places to places to get to the point where we want to take any measurements that the scientists want. And two is, ideally, we are doing a very novel thing to turn each leg of the robot into a soil or regular sensor, so that when the robot is running around, every step we want the robot to be gathering information about the environment. Il-grupp tal-assistent Professur Kjan mhux se jħarreġ lil kelb-robot Spirit biss, iżda nagħtutja ta' $2 miljun għal sentejn biex jgħin lin-NASA taqqad timijiet ta' robots jaħdmu flimkien fuq l-istess missjonijiet fuq il-qamar. So the ultimate dream is, right, for the robot to help us to explore all these different planetary bodies, right? So in order to do that, the robot needs to be move better and collect information better and make decision better. And that's exactly the three components that this project is aiming to address. Because we have engineers trying to make robots can move better. We have planetary scientists that can help us to understand the sensing signal from the robot feet through every step. And then we also connect that signal to, the landscape and also the climate. It-tim fil-proġett Lassie jinkludi esperti minn NASA, l-Università ta' Texas, A&M, l-Istitut ta' Teknoloġija ta' Georgia, l-Università ta' Oregon State, l-Università ta' Temple u l-Università ta' Pennsylvania.